नमस्कार जय जगन्नाथ ए लिटिल साइंस वर्ल्ड रे मु समस्त को स्वागत जनाऊँगी आपण मानक प्रिय विनोद सर। तो आज वीडियो रे आम डिस्कसन करिबा हमर पंचम क्लास रो बोर्ड एग्जाम पाई 2026 मसिया रे फर्स्ट टाइम हमर पंचम क्लास रे भी बोर्ड एग्जाम होउची। पंचम अष्टम क्लास रे बोर्ड एग्जाम होउची। तो जो एग्जाम देबे पिला माने SA2 एग्जाम टा देबे सेटा तांकर बोर्ड एग्जाम हम। तो सेति पई केते गुडे क्वेश्चन प्रिपरेशन करा जायछि ओडिशा गवर्नमेंट SCRT तरफ। तो से जो प्रश्न सब रही से प्रश्न को आमे संपूर्ण डिस्कशन करिबा। एडी गुडे अभ्यास प्रश्न उत्तर देछि टोटल गणित विषय रो एटा पंचम श्रेणी रो समस्त माने टोटल हमरो मॉडल क्वेश्चन गुडे दिया जायछि। से क्वेश्चन रो संपूर्ण डिस्कशन करिबा क्वेश्चन आंसर आउ ए क्वेश्चन रे कौन सब प्रॉब्लम रही पिला माने यदि एग्जाम पूर्व टिके देखि देबे ताहले से माने प्रॉब्लम से मानकर सॉर्ट आउट हे जिवो। आउ टीचर माने मध्य पिला माने टिके सहाय्य करिवे बोर्ड एग्जाम रे से माने केंति भलो करिवे आउ किछि मॉडल क्वेश्चन एपरि भाबे प्रिपेयर करिकि पिला मानकु देबे सो दैट से माने भलो करि परिबो। के आउ डेरी करबानी आज रो वीडियो स्टार्ट करिबा। तो एठी 1 रु 7 नंबर प्रश्न देछि। एठी 1 रु 7 पर्यंत क्वेश्चन सब देछि शून्य स्थान पूर्ण करिया पईगा। प्रथम प्रश्न देछि कॉमा व्यवहार करी ए क्वेश्चन टार माने संख्याटी को लिखिया कहिछि कॉमा व्यवहार करिया पईगा। तो एटा जो अछि आमे देखुछि एडा गोटे 5 अंक विशिष्ट संख्या। तो ए जो क्वेश्चन अछि आकु यदि आमे कॉमा व्यवहार करिबा यार आंसर हे जिवो 35,806। ओके 35,806 हे जिवो 1 नंबर रो क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न को आसीबा 69,999 रो परवर्ती संख्या पचारिछि। पिला माने 69,999 रो परवर्ती संख्या आमे केते लिखिया ना आमे तादरे 1 मिसेबा काना परवर्ती संख्या पाइबा पे आमे 1 मिसेबा दरकार। ताले 69,999 जुक्त 1 मिसेबा तो हमर आंसर पिला माने केते हे जिवो ना 1 लाख हे जिवो। ओके 1 लाख होबो आंसर। ताले आंसर मिलला केते 1 लाख। 2 नंबर आंसर हला 1 लाख। तापर आमे 3 नंबर प्रश्न को जिबा। 3 नंबर प्रश्न देखो 6 अंक विशिष्ट समुदाय केतोटी संख्या अछि बोली पचाछि। 6 अंक विशिष्ट समुदाय केतोटी संख्या अछि पिला माने एटा जानिया पे केंति बाहर करबा आमे आंसर ना 6 अंक विशिष्ट समुदाय संख्या पाइबा पई आमे 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या रु 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या माइनस करिया। 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते ना आमे लिखि परिबा 1 0 0 0 0 0 0 केतरा हला 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हे गेला। 7 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हे गेला 10 लाख। ता दिर आमे 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या फेडिबा। तो एठी हला 1 0 0 0 0 0 एटा होची कोन एटा होची केते 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या आमे यदि माइनस करे फेडी दबा तमे हमर उत्तर भाजियो केते 9 लाख भारियो। केते उत्तर भारियो 9 लाख 9 0 0 0 0 0 ताले उत्तर हे जिवो केते 9 लाख हे जिवो। ताले 3 नंबर सटीक आंसर होजी केते ना 6 अंक विशिष्ट समुदाय केतोटी संख्या रहिछि ना 6 अंक विशिष्ट 9 लाखटी संख्या रहिछि। ओके तापर 3 नंबर प्रश्न परे आमे 4 नंबर प्रश्न को जिबा। 4 नंबर प्रश्न पिला मन देखो देइछि कोन ना गोटी अपकृत भग्न संख्या लेख कहिछि। अपकृत भग्न संख्या केमिति जहार लब्बटा बड़ हेतिबो हरटा सान हेतिबो। तो आमे जे कोनोसी संख्या लिखि परिबा हर लब्बटा बड़ हरटा सान 11/4 गोटे अपकृत संख्या हे परिबो काहेना हरटा बड़ अछि लब्बटा सान अछि। ओके तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न देछि तीनोटी 1/3 मिसले केते हे जिवो। आमे एमति मिसेबा तीनोटी 1/3 मिसेबा माने 1/3 जुक्त 1/3 जुक्त 1/3 मिसेले केते हे जिवो ना 3 3 3 रो लॉस आगु हे गेला 3 3 को 3 रे हले 1 1 के 1 जुक्त 3 को 3 रे हले 1 1 के 1 पुनी 3 को 3 रे हले 1 1 के 1 तले केते हे गेला उत्तर हे गेला 3/3। जदि 3/3 होची उत्तर केते हे जिवो ना 1 हे जिवो।
ताले 5 नंबर आंसर हो केते ना 1 हम। ओके 5 नंबर आंसर है 1। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 6 नंबर प्रश्न कौन देछि देखो पिला माने 6 नंबर देछि 4/5 रु 4/5 रु 1/5 वियोग कले केते उत्तर हम। ताले आमे लिखिबा 4/5 फेडाण 1/5 लिखिबा वियोग करिबा ताले केते हे जो 5 होछि लॉस आगु 5 को 5 रहले 1 1 चौ 4 माइनस 5 को 5 रहले 1 1 के 1 ताले उत्तर हे गेला केते 3/5 हला उत्तर होला। ताले प्रश्न रो उत्तर हे गेला केते 3/5। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न नंबर केते 7 को जीवा 7 नंबर प्रश्न रे कोन देछि देखो 7 नंबर प्रश्न रे देछि 1/1/4 केतेटा 1/4 अछि बोली पचारछि। ओके 1/1/4 रे केतोटी 1/4 अछि पिले माने एडा सहज क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जेतु आमे 1 रे केतेटा 1/4 अछि हम जानछि ना 1 रे 1 को जदि हम बाहर कर 1/4 जुक्त 1/4 जुक्त 1/4 जुक्त 1/4 ताले केतेटा होछि 1 रे 4टी 1/4 अछि पुणी 1 पूर्ण 1/4 पचारछि 1 पूर्ण है कि 1/4 माने आ गोटे एक्स्ट्रा 1/4 रहला ताले केतेटा रहला एठी 4टी रहउतला आ गोटे रहला टोटल केतेटा रहला ना 5टी ताले केतोटी 1/4 अछि ना 5टी 1/4 अछि 7 नंबर आंसर होला 5टी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमर प्रश्न देछि 8 रु 20 पर्यंत 8 रु 20 पर्यंत प्रत्येक प्रश्नर दिया जाइथिबा 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी को आमे बाछि शून्य स्थान पूर्ण करिया देछि आ प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क हमको देछि। ओके ताले आमे देखिबा 8 नंबर प्रश्न तो 8 नंबर प्रश्न कोन देछि देखो 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पचारछि 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कोडा हे परिबो ना 9 5टा 9 रहइबो एटा 9 9 9 9 9 5टा 9 रहला देखियो 99999। ओके ताले ऑप्शन सी होछि ए 8 नंबर आंसर हला ग नंबरटा हला आंसर। ओके तापर 9 नंबर प्रश्न कोन देछि देखो दुईटी मौलिक संख्यार गसागु सर्वदा केते हेइथाय बिला माने 1 हेइथाय आमे एग्जांपल नबा 2 गोटे मौलिक संख्या 3 गोटे मौलिक संख्या से मानकर गसागु केते हेइजिवो ना 1 हेइजिवो। ओके तापर आमे देखिया 10 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देछि देखो बिला माने 7 आ 21 रो गसागु केते हबो 7 21 रो गसागु हेले देखो 7 को पणिकिया रे 7 गुणन 3 हेले 21 होछि ना नै 21 होछि ताले 7 7 7 रो गोटे 21 होछि गोटे गुणितक होछि जति दुईटी संख्या रही थाए सॉरी पिला माने तमे गुणितक जानथिबो कि नै 7 21 रे आमे गसागु जति बाहर करिया गोटे संख्यार आउ गोटे जति गुणफल जति बाहरथबो ताले गसागु तो सान संख्याटा हेइथाय ताले उत्तर होइजो केते 10 नंबर क होछि कोन आंसर 7 21 रो गसागु हला केते 7 हेइजिवो। सेमति आमे यदि लसागु बाहर करिया 5 25 रो लसागु ताले 5 को पणिकिया रे 25 अछि 5 को पणिकिया रे 25 रे होउछि ना ताले लसागु केते हेइजिवो लसागुटा बड़ संख्या हेइजिवो 25 हेइजिवो ताले उभय गसागु लसागु क्षेत्र रे जदि हमर माने से पणिकिया रे रहउछि गोटे माने आंसरटा सानटा हेइजिवो गसागु बड़टा हेइजिवो कोन लसागु ताले से 10 नंबर प्रश्न पय हमर कोन होला 7 हेला गसागु आ 11 नंबर प्रश्न पे लसागु केते हेला ना 25 हेला बा तमे बाहर करि परिबो सपोज एमती भी बाहर करि परिबो मु नेबी 7 नेबी 21 नेबी आमे गसागु बाहर करिया चेष्टा करिबा 7 को पणिकिया रे 7 के 7 7 3 के 21 ताले गसागु केते हेला ना 7 हेला सेंति 5 25 रो लसागु जदि आमे बाहर करिया चेष्टा भी करिबा 5 को पणिकिया रे कोन अछि 5 के 5 5 5 25 आउ जदि आमे सब तक गुणिबा आउ तो कटिबोनी 5 1 5 गुणिले केते हेजिवो 5 गुणन 1 गुणन 5 समान केते हेउछि ना 25 हेउछि ताले लसागु केते हेजिवो लसागु हेजिवो 25। ताले 11 नंबर प्रश्न सरी गला नेक्स्ट आमे 12 नंबर प्रश्न को जिबा 12 नंबर प्रश्न कोन दैछि देखो पिला माने कोनोसी एक संख्या रे केते जोग कले जोगफल सही संख्या हबो को संख्या रे आमे कोनोसी एक संख्या रे केते जोग कले जोगफल सही संख्या हबो ताले उत्तर होछि केते ना 0 हेजिवो मन कर आमे 5 रे 0 मिसे उत्तर होछि केते ना 5 होछि सही संख्या होछि तमे मन कर 8 रे 0 मिसेबो 8 रे 0 मिसेले भी सही संख्या होछि 8 होछि ताहाले उत्तर हेजिवो केते ना घ हेजिवो। तापर 13 नंबर प्रश्न देछि देखो प्रतिसम रेखा ठीक भाबरे दर्शा जाइछि को जगह रे से पचाछि प्रतिसम रेखा होछि एमति रेखा जोटा समान दी भाग रे विभक्त कर चित्र को
ताले यदि यही चित्र पर प्रतिसम रेखा होता ताले एमती जाइए ठीक होता जोड़ा कि ये जाइनी ए प्रश्न आउ टे तलुआ हो ठीक होता आउ ए प्रश्न एमती जाइए ठीक होता किंतु एक्चुअली ये जो ग नंबर चित्र का प्रतिसम रेखाटा ठीक जाइए कहीं जदि मझी भाग में एपट पोर्शन आउ एपट पोर्शन तल उपर पोर्शन को सामान दुई भाग में विभक्त कर 13 नंबर प्रश्न पे सठिक आंसर हूँ ग। ओके तापर 14 नंबर को जीवा 14 नंबर कौन देइछि देखो पिला माने निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रतिसम आकृति विशिष्ट इंग्राजी अक्षर अटे ताले कोटा हबो प्रतिसम आकृति विशिष्ट इंग्राजी अक्षर हो आंसर हो एच ग हो ओके एच कहीं एच हम देख पिला माने मुझे एच गोटे बड़ कि टाणुची सपोज एटा एच लिखाला आम प्रतिसम अक्षर यदि विभक्त करने चेष्टा करवा ताकू दी भाग विभक्त कले मुझे मझीरु जब गोटे एमती गारटे टाणी देवी ताले एपट भाग जमी देखा एपट भाग सेमती देखा ताहले प्रतिसम अक्षर जापे ताहले किंतु एफ क्षेत्र में हो पारिबनी कि एल क्षेत्र में हो पारिबनी कि आर क्षेत्र में हो पारिबो नाही। ओके तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न नंबर केते 15 नंबर को जीवा 15 नंबर देछि संरचनार परवर्ती संख्याटी केते हो बोली पचारछि पिला माने देखो एटी जो लिखा जाइछि मु लिखि दोछि 12 तापर लिखा है 15 तापर लिखा है 20 तापर लिखा है केते 27 तापर केते हो पचारछि 12 रु 15 होछि केते कहलो 3 बड़ 15 रु 20 केते बड़ ना 5 बड़ 20 रु 27 केते बड़ ना 7 बड़ तापर केते बड़ हबो ताले 3 बढ़िला 5 बढ़िला 7 बढ़िला तापर केते 9 बढ़िबो 9 बढ़िले केते हिजो ताले 27 न केते हिजो 36 ताले उत्तर हिजो केते ना उत्तर हिजो घ उत्तर हिजो 36। ओके उत्तर हिजो 36। ताले नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न नंबर 16 को जीवा 16 नंबर कौन देछि देखो परवर्ती संरचना कौन देछि बाहर करिया पे देखो ये जो परवर्ती संरचना देछि एठी ऊपर को हेछि तापरे से कौन करछि ना एमती रहिला परे से ए दिग को बुली जाइछि तापर स्टेपटा बुलीछि माने से घंटा घंटा दिगरे कौन 90 डिग्री बुली गला 90 डिग्री बुलला घंटा घंटा दिगरे ता परवर्ती स्टेप रे पुनी एमिति आसला आरी पुनी घंटा घंटा दिगरे आउ थरे 90 डिग्री बुलला पुनी ता पर स्टेप रे पुनी एपटो को आसी घंटा घंटा दिगरे पुनी आउ थरे 90 डिग्री बुलछि पुनी पूर्व अवस्था को फेरी गला ताले एमती से कंटिन्यूअसली एमती कौन बुलीछि घंटा घंटा दिगरे ही बुलुछि तो एठी नेक्स्ट स्टेपटा कौन हो जो ना ए तळु को एमती आसीबो जोड़ा कोठी अछि देखो पिला माने ना जोड़ा होछि कोठी ना ख नंबर वाला आंसर 16 नंबर आंसर हे गेला कोन ख तापर नेक्स्ट 17 नंबर संरचनार परवर्ती संख्याटी केते लिखिबो कहिछि ए संरचनाटा को भलरे लक्ष्य कर 17 नंबर प्रश्नटा कोन देछि 17 नंबर प्रश्न देछि 410 देछि तापर देछि 370 तापर देछि 330 देखो ये केते कमिछि कहलो ये 40 कमिछि तापर पुणी 40 कमिला ताले नेक्स्ट टा कोन हो 40 कमिबो 40 कमिले केते हिजो 330 40 कमिले केते 290 ताले उत्तर हिजो केते 290 ग नंबरटा ला उत्तर। ओके तापर 18 नंबर प्रश्न देखिबा 18 नंबर प्रश्न देछि संरचनार आगो को बढ़ाइले शून्य स्थान कौन रहियो बोली पचारछि देखो गोटे त्रिभुज दुईटा त्रिभुज तीनटा त्रिभुज एटी तो चारिटा त्रिभुज आसीबो बोली कन्फर्म आम हो गले ताले एटा केबे रहिबोनी कि एटा केबे रहिबोनी ए दुईटा भितर कोटा आंसर हबो आ देखो प्रति क्षेत्र रे त्रिभुजर स्टार्टिंगटा सेम त्रिभुज रु हेछि एटा जेमति एटा सेमति का एटा भी सेमति का ताहले हमर चतुर्थ नंबर जो माने एठी जो आंसरटा आसीबो से भी प्रथम त्रिभुजटा भी सेमति स्टार्ट हबो आ एठी उल्टा प्रकार त्रिभुज देछि ताले एटा हबोनी ताले एटा ही हबो आरंभ रहला माने गोटे त्रिभुज तार उल्टा पुणी गोटे त्रिभुज तार उल्टा सेमती ही कहीं जीवो ताले 18 नंबर सठिक आंसर होछि ग हैला। तापर 19 नंबर प्रश्न को जीवा 19 नंबर प्रश्न कोन देछि देखो 8 रे केतोटी गुणनीयक अछि बोली पचारछि पिला माने 8 रे केतोटी गुणनीयक अछि हम 8 देखिले एकक पुणी केरे अछि 1 2 4 8 ताले 8 रो केतोटी गुणनीयक रहिले ना 4टी गुणनीयक रहिले के ना 1 2 4 8 ना ये पणिकिया माने कर ही 8 अछि हैला
ताहले आमर आंसर हो केते 19 नंबर आंसर हो ग हो। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न नंबर 20 नंबर कौन देछि देख केउ संख्याटी उभय मौलिक और युग्म संख्या अटे। गोटे संख्या को जी हेतियो मौलिक और युग्म किए ना 2 होउची कोन मौलिक युग्म। एटा गोटे मौलिक संख्या प्लस कोन प्लस युग्म संख्या मध्य ये भी गोटे युग्म संख्या। तापर नेक्स्ट 21 रु जीवा प्रश्न आगु चलिबा। तो 21 रु 28 पे कोन देछि पिला मन देख ए प्रश्न गुडी को 2 मार्क लेखा देछि। गोटे क्वेश्चन को केते मार्क ना 2 मार्क। तो से हिसाब रे क्वेश्चन रो आंसर भी हमें करिया को पड़िबो। कोन देछि देखो एटा देछि 2,35,978 आ गोटे देछि 2,35,981 भितरे मध्यवर्ती संख्या लेख। ताले मध्यवर्ती संख्या की हिजबो 2,35,978 पर की अछि 9,7,979 तापर की आसीबो संख्या 2,35,980 आसीबो। तापर तो 81 अछि ताले ए दीटा ला मध्यवर्ती संख्या। ओके तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न कोन देछि देखो निम्नलिखित संख्या गुड को ऊर्ध्वक्रम रे लेख। ऊर्ध्वक्रम रे लेख माने कोन सान रु बड़ लिखिबा सान रु बड़। ताले सान रु बड़ लिखिले केते आसीबो प्रथमे सबुठु सान हला एटा सान हबो एटा होचे केते 3,41,529 ताले 3,41,529 प्रथमे रहिला। तापर रहइबो कि तापर एटा रहइबो 7,54,000 सॉरी एटा नै 7,54,009 रहिबो 7,54,009। तापर की रहिबो 7,54,099 7,54,099। तापर की रहिबो एटा रहिबो 9,34,000 9,34,560 ओके। ताले एटा ऊर्ध्वक्रम रे लिखिले प्रथमे आसीबो कोटा पिला माने देखिलो प्रथमे आसला 3,41,529 एटा प्रथमे आसला। 2 नंबर रे की आसला 7,54,009 3 रे की आसला 7,54,099 4 रे की आसला 9,34,560। तापर 23 नंबर प्रश्न को जीवा। 23 नंबर प्रश्न रे कोन देछि देखो 23 नंबर प्रश्न देछि केते गुडे माप दिया जायछि आ स्थूल कोण गुडी को गोल गोल करी चिन्ह। स्थूल कोण कोटा जोडा 90 रु अधिक हो 90 रु अधिक होउथबो ताले जोडा केते होउथबो 90 रु अधिक हेउथबो 90 रु अधिक हेले आमे ताको कोन कहबा ना स्थूल कोण कहबा 90 डिग्री रु अधिक हेले। ताले की होउछि ना 108 होउछि गोटे स्थूल कोण 175 होउछि गोटे स्थूल कोण आ कोनोसी आ समस्ते ईटा गोटे समकोण होउछि एटा सूक्ष्म कोण एटा सूक्ष्म कोण एटा सूक्ष्म कोण हैला। तापर क्वेश्चन नंबर 24 की जीवा। 24 नंबर प्रश्न कोन देछि देखो गोटे रेखाखंड कोणर चित्र अंकन करी प्रत्येकर नाम दियो बोली कहिछि। मु जदि एमति गोटे रेखाखंड अंकन करिवि मन कर एडी गोटे रेखाखंड अंकन करली आ ना देली कोन ना क ख ताले रेखाखंड ना कोन हे गेला ना क ख रेखाखंड। जदि गोटे कोणटे करिवि एठी देली मन कर क एटा देली ख एटा देली ग या ना कोन हे जिवो क ख ग कोण हैला। ताले 24 नंबर प्रश्न आंसर सरी गेला। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न को जीवा। 25 नंबर प्रश्न देखो कोन देछि गोटी वर्गाकार पड़ियार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 8 मीटर हेले यार क्षेत्रफल पचाछि। पिला माने जो वर्ग क्षेत्र थाए वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल सूत्र होछि कोन बाहु गुणन बाहु।
ତାହେଲେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ଏଠି ବାହୁ କେତେ ଦେଇଛି କହିଲ? ବାହୁ ଦେଇଛି 8 ଗୁଣନ 8 8 ଅଷ୍ଟା କେତେ? 64। 64 କ'ଣ ବର୍ଗ ମିଟରରେ ବାହାରିବ। ଯେହେତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରୁଛି କୋଉଥିରେ ବାହାରିବ ନା ବର୍ଗ ମିଟରରେ ବାହାରିବ। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆମେ ପାଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 26 ନମ୍ବରକୁ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 26 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 8 ସେମି ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା 8 ସେମି। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା 8 ସେମି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ? ପରିସୀମା ହେଲା କ'ଣ ନା 3 ଗୁଣନ ବାହୁ। 3 ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲେ କେତେ? 3 ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଉଛି କେତେ? 8 3 ଅଷ୍ଟା କେତେ? 24 ସେମି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିଗଲା କେତେ? 24 ସେମି। 26 ପରେ ଆମେ 27 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାରମ ଖେଳୁଛନ୍ତି 7 ଜଣ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛନ୍ତି 9 ଜଣ, ଚେସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି 14 ଜଣ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁତକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ 7 ଯୁକ୍ତ 9 ଯୁକ୍ତ 14 ମିଶିଲେ କେତେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ। 9 4 13 7 20 ଶୂନ ରଖିନେଲା 2 1 3 30 ଜଣ ପିଲା। ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ? 30 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28 କି ଦେଖିବା। 28ରେ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ କେତେକ ଲଡୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ 4 ଦିନର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ 117ଟା ବିକିଲା, ବାଦାମ ଲଡୁ 121ଟା ବିକିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 135ଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ, 128ଟା ବାଦାମ ଲଡୁ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ 200ଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ, 120ଟା ବାଦାମ ଲଡୁ ବିକିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 160ଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ, 110ଟା ବାଦାମ ଲଡୁ ବିକିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲଡୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ସବୁ ଲଡୁକୁ। ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଅଧିକ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତେ ଅଛି ନା 117। 117 ଯୁକ୍ତ କେତେ ଅଛି ନା 121। ମିଶେଇଲେ କେତେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କେତେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନା 238। ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା କେତେ? 238। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ କେତେ କେତେ ଅଛି ନା 135 128। 135 ଆଉ କେତେ? 128 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ। ମିଶିଲେ 263। କେତେ ହେଇଯିବ? 263 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ। ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଲା କେତେ? 200 ଯୁକ୍ତ 120 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ? 320। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଦେଖ କେତେ ଅଛି? 160 ଯୁକ୍ତ 110 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 270। ତାହେଲେ এই ଚାରିଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଦିନ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ? 320ଟା। 320ଟା କେଉଁ ଦିନ ନା ତୃତୀୟ ଦିନ। ତାହେଲେ 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ ତୃତୀୟ ଦିନ। ତୃତୀୟ ଦିନ ବେଶୀ ଲଡୁ ବିକା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ମିଶେଇଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା ବେଶୀ ପାଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କି ଯିବା। 29ରୁ 36 ନମ୍ବର ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ମାର୍କ ମିଳିବ ଠିକ୍ କଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ଦେଇଛି 2341। ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1748 ହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ପଚାରିଛି।
ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ଦେଇଛି କେତେ ଆମକୁ ନା ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର ଅଛି। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ପାଇବା ନା ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇବା। 2341 ଯୁକ୍ତ 1748 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 8 × 9 4 4 8 7 3 10 ଶୂନ ରଖିନେଲା 1 2 × 3 × 4 4099। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 4099 ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଉଛି ଏତିକି, ସାନଟା ଏତିକି, ବଡ଼ଟା ଏତିକି। ବଡ଼ଟା ଆମେ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବି ଦେଖିଦେବା ସତରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। 4099 ହେଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1748। ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଦେଖ 9 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ହେଲା? 1 ହେଲା। 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4 ହେଲା। 10 ରୁ 7 ଗଲେ 3 ହେଲା। ଆଉ 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଳିଯାଉଛି କେତେ? 2341, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର। ତାହେଲେ ଏଇ 29 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଜାଣିଲ? 4099। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖେଇଲି ତୁମକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5ଟା 9 9 9 9 9 9 5ଟା 9। ତା ଦେହରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1 0 0 0 ଯୋଗ କରିବା କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ। ଉତ୍ତର ଯିବ 9 9 9 9 × 10 ଶୂନ ରଖିନେଲା 1 10। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା କେତେ? 1,09,99 ହେଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, 30 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ 0.4 ଅଂଶକୁ ଗାର ଟାଣି ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କହିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଘର ଅଛି ଦେଖ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 20ଟା ଘର। କେତୋଟି ଘର ଅଛି? 20ଟି ଘର ଅଛି। 20ଟି ଘରର 0.4 ଅଂଶ ଗାର ଟାଣିବା। 0.4 ଅଂଶ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 20ର 0.4 କେତେ ହେଉଛି ନା 20 ଗୁଣନ କେତେ? 4/10 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 10 ଦୁଗୁଣେ 20। 2 ଚଉ 8ଟା ଘର ହିଁ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ରଙ୍ଗ କରିବା। 8ଟା ଘର ରଙ୍ଗ କଲେ କି ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ଆମେ? ଅଲଗା ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଇ ରଙ୍ଗ କରିବା ଆମେ ହେଲା। ସପୋଜ କେଉଁ କଲର୍ ଦେବା ନା ଏ କଲର୍ଟା ଦେବା। 8ଟା ଘର କଲର୍ କରିବା। ଏଇ 8ଟା ଘରକୁ ଆମେ କଲର୍ କରିଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 8ଟା ଘର କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ କଲେ ଭଲରେ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ରୂପେ ଆମେ 8ଟା ଘର କଲର୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କଲର୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏମିତି କରିବନି। ତୁମେ ପେନସିଲ୍ରେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବ ଭଲରେ କରିବ କଲର୍ ହେଲା। ଏମିତି କରିବ କଲର୍, ଏମିତି କଲର୍ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଟା ଭଲରେ ହେଇପାରୁନି। ତୁମ ପେନସିଲ୍ରେ ତୁମେ କଲର୍ କରିବ ହେଲା। 8ଟା ଘରକୁ ଏମିତି କଲର୍ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କେତେ? 32 କି ଯିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମାର 0.68 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଦରମାର କେତେ ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ପିଲାମାନେ କେତେ ନିଆହେବ ନା 1 ନିଆହେବ। 1 ନିଆଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା। କାହିଁକିନା ସିଏ 0.68 ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ତାଙ୍କର କେତେ ହେଇଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମାକୁ ଆମେ କେତେ ନେଇଯିବା ନା 1 ନେଇଯିବା। ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? କେତେ?
0.68 0. केते ना 68 ताले केते बळका रहला अवशिष्ट केते रहला संचय करंती अवशिष्ट संचय करंती ताले संचय केते करंती बाहर करिया संचय करंती आमे 1 रु फेडिबा माने एटा ए दि जनकर केते ए दि जनकर फेडाणर ही माने आंसर बाहरिबो केते 1.00 रु केते फेडिबा 0.68 आमे फेडिले केते जो 10 रु 8 गले केते 2 एठी अछि 9 9 रु 6 गले केते होची 9 रु 6 गले केते 3 आ एटा रहला 0 0 गले 0 0.32 ताला आंसर केते हेला 0. केते 32 हे गेला ताले ए क्वेश्चन रो आंसर हे गेला 0.32 नेक्स्ट 32 नंबर पर 33 नंबर प्रश्न को जिबा 33 नंबर प्रश्न पिला मन देछि देखो तुमे मेळारू कोन कलो ना गोटे खेलना को आनिलो 45 टंका 75 पैसा रे गोटे बॉल को आनिलो 87 टंका 50 पैसा रे गोटे हाथ घंटा को आनिलो 210 टंका रे ताले तुमे मोट दुकानी को केते टंका दबो ताले तुमे मोट रे दुकानी को केते टंका दबो ताले मोट रे दुकानी को केते दबो दुकानी को दबो केते दबो कहलो ना आमे सब मिसेई दबा 45 टंका 75 पैसा जुक्त 87 टंका 50 पैसा जुक्त 210 टंका एतक सब मिसेई दबा मिसेइले केते उत्तर होची देखो तमे ना एटा 5 हैला एटा 7 5 12 2 रखिनेला केते 1 7 5 12 के 13 3 रखिनेला 1 8 4 12 के 13 के 14 4 रखिनेला 1 343 टंका 25 पैसा होची ताले केते दुकानी को दबो ना 343 टंका 25 पैसा दबो 33 नंबर पर नेक्स्ट नंबर को जे 34 नंबर 34 नंबर रे कोन देछि देखो पिला माने गोटे खातार दाम देछि 35 टंका 65 पैसा से परि 8टा खातार दाम केते हे जिवो ताहले गोटे खातार दाम होछि केते ना गोटे खातार दाम देछि 35 टंका 65 पैसा ताले 8टी एटा 35 टंका 65 पैसा ताले 8टी खातार दाम केते हे जिवो 8टी खातार दाम कोन करिया गुणी दबा 35 65 रे केते गुणिया ना 8 गुणिया देखो केते होची 8 5 40 0 रखिनेला 4 848 4 52 2 रखिनेला 5 5 8 5 40 5 45 5 रखिनेला 4 8 3 24 4 28 285 टंका 20 पैसा हबा आंसर हला ताले केते हिजला 285 टंका 20 पैसा नेक्स्ट प्रश्न को जिवा प्रश्न नंबर 35 प्रश्न नंबर 35 कोन देछि देखो केवल 3टी गुणनीयक थिबा 2टी संख्यार उदाहरण दियो एवं सेही संख्या गुडिकर गुणनीयक लेख 3टी गुणनीयक थिबा 2टी संख्यार उदाहरण दबा तो देखो पिला माने कोन हे परियो मो गोटे 4 गोटे संख्या नेबी देखो तार केतरा गुणनीयक अछि 1 अछि गोटे 2 अछि गोटे 4 अछि गोटे आ गोटे नै जिवि मु सपोज 9 नेली तार केतरा गुणनीयक अछि गोटे 1 अछि गोटे 3 अछि गोटे आ गोटे 9 अछि गोटे गुणनीयक ताले दीटा उदाहरण नेले दीटा संख्या गोटे हला 4 गोटे हला 9 जहार तीनोटी लेखा गुणनीयक अछि मु लेखि कि भी देखै देली हैला तापर 35 नंबर पर नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर को जिबा 36 नंबर क स्तंभ ख स्तंभ मिळेया को कहिछि एठी केते गुडे संख्या दे देछि एठी सेमानकर गुणनीयक देछि आमे जोड़िबा 12 रो की गुणनीयक हे जिवो देखो पिला माने स्तंभ टिके आउट के ऊपर को नबा को पड़िबो 12 रो की गुणनीयक होछि देखो ना एटा हे जिवो 1 2 3 4 6 12 ताले 12 रो गुणनीयक हला केते 1 2 3 4 6 12 नेक्स्ट 15 गुणनीयक केते हे जिवो ना 1 3 5 15 हे जिवो सेमते 18 गुणनीयक की हेबो ना 1 2 3 6 9 18 हैला
आपको तुम निजे बाहर करके देखिपर गुणनीयक किए किए होती बोली है कहीं को पणिकार सब रोचे ए जो 15 एक एक तो समस्त गुणनीयक हुए तापर 3 को पणिकार 15 अच्छी 5 को पणिकार 15 अच्छी 15 को पणिकार 15 अच्छी सेमती बाहर ये तो एक तो समस्त गुणनीयक रमन जिनस आउ 2 को 3 को 6 को 8 को 9 को 18 कर 18 रोचे सेमती 2 को 3 को 4 को 6 को 12 कर कौन रोचे 12 रोचे है प्रश्न अच्छी तुम्हें ये 37 रु 40 नंबर पे प्रश्न जो रही 5 मार्क प्रश्न अच्छी 37 नंबर प्रश्न अच्छी तुम्हें भोजी 50 किग्रार गोटे चाउल बस्ता आनिल पचारि से 27 केजी 500 ग्राम कौन ना चाउल खर्च हो गला अवशिष्ट चाउल को तुम कौन कल ना 5 जन भितर सामान भाव में बंटागला ताले बांटागला 5 जन भितर प्रत्येक केते लेखा चाउल पाइबे बोली पचारि प्रश्न ताले प्रश्नर समाधान करवा ताहले कौन देछि प्रथमे देखो भोजी पई आसीथिबा चाउल केते ना 50 किलो थिला ताहले प्रथमे देछि केते ना भोजी पई आसीथिबा चाउल केते किलो पिला माने देछि ना 50 किग्रा 50 किग्रा देछि आ केते खर्च होला केते खर्च होई देख खर्च होई केते ना 27 किग्रा 27 किग्रा केते ग्राम ना 500 ग्राम खर्च होई 500 ग्राम खर्च होई जदी खर्च होछि आ केते अवशिष्ट केते चावल बळी देख ताहले अवशिष्ट चाउल आम बाहर करिया अवशिष्ट चाउल केते बढ़िया ना 50 किग्रा रु 27 किग्रा केते फेड़िया 27 किग्रा 500 फेड़िया केते उत्तर होछि देख एठी 0 0 एठी 10 रु 5 गले 5 रहला एठी अछि 9 9 रु 7 गले 2 एठी हला केते अछि 4 4 रु 2 गले 2 22 किग्रा 500 रहला अवशिष्ट चाउल केते रहला ना 22 किग्रा 500 ये 22 किग्रा चाउल को आमे कोन करिया ना 5 जन के भितर बांटीबा हैला ताले 22 किग्रा 500 हे गला को 5 जन के भितर बांटीबा 5 जन के भितर बांटीले आमे केतेटा पाइबा केते प्रत्येक केते पाइबे देखिबा ताले एटा को आमे कोन करिया हरण करदा केते 5 जन के साथ फरक करदा ताले प्रत्येक केते पाइबे देखिबा म ताको लिभि के उधर लिखि दोची ताले केते पाइबे देखो पिला माने ना प्रत्येक केते पाइबे प्रत्येक पाइबे केते पाइबे ना से जो 22 किग्रा 500 ग्राम थला 22 किग्रा 500 ग्राम हरण केते ही जीवो ना हरण 5 ही जीवो हरण कले पिला माने तुम उत्तर केते पाइबो देखो ना तुम पाइबो 4 किग्रा 500 ग्राम पाइबो ताले प्रत्येक केते पाइबे ना 4 किग्रा 500 ग्राम रो कोन चाउल पाइबे ताले 37 नंबर प्रश्न रो उत्तर हो गला तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा 38 नंबर को जिबा 38 नंबर प्रश्न रे देछि देखो गोटे बड़ तेल टिन रे थिबा तेल को 6टी समान आकार विशिष्ट छोट तेल टिन रे प्रथमे परिणत टिन रे पूर्ण करी रखा जिबा परे 3 लिटर तेल बळिला जदि प्रत्येक छोट तेल टिन रे 4 लिटर 500 मिलीलीटर तेल धरे ताले बड़ तेल टिन रे केते तेल थिला बोली पचारछि ताले पिला माने देखो दीटा तेल टिन रहउछि छोट गोटे रहउछि बड़ गोटे रहउछि आ केतेटा देछि ना छोट रे केते धरछि 4 लिटर 500 मिलीलीटर तेल धरछि आमति केतेटा छोट टिन अछि ना 6टी समान छोट टिन अछि ताले आमे एठी माने छोट तेल टिन रे केते तेल धरे देखो प्रथमे आमे लिखिबा छोट तेल टिन रे छोट टिन रे तेल धरे केते ना 4 लिटर 500 मिलीलीटर हैला गोटे एकटी एटा एकटी छोट तेल टिन रे तेल धरे सेमति केतेटा देछि ना 6टी
6ଟି ଛୋଟ ତେଲ ଟିଣରେ ତେଲ କେତେ ଧରିବ ନା ଆମେ 4 ଲିଟର 500କୁ କେତେରେ ଗୁଣିବା ନା 6ରେ ଗୁଣିବା। ଆମ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 6 0 0 6 0 0 6 5 30 ଶୂନ ରଖିନେଲା 3 6 4 24 3 27 କେତେ ଲିଟର ନା 27 ଲିଟର ତେଲ ଧରିବ। କେତେରେ ନା 6ଟା ଛୋଟ ତେଲ ଟିଣରେ 27 ଲିଟର ତେଲ ଧରିଲା। ପୁଣି ଆଉ କେତେ ବଳି ଯାଇଛି ନା 3 ଲିଟର ତେଲ ବଳିଛି। ସେ ଯେଉଁ 3 ଲିଟର ତେଲ ବଳିଛି ସେ 3ଟା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ବଡ଼ ତେଲ ଟିଣରେ କେତେ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ବଡ଼ ତେଲ ଟିଣରେ କେତେ ତେଲ ଧରିବ? ତାହେଲେ ବଡ଼ ତେଲ ଟିଣରେ ତେଲ ଧରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 27 ଲିଟର ଥିଲା ଆମର ପ୍ଲସ୍ କେତେ 3 ଲିଟର ପୁଣି ବଳିଥିଲା କେତେ ହେଇଗଲା ନା 30 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା କେତେ ନା 30 ଲିଟର। ତାହେଲେ ବଡ଼ ତେଲ ଟିଣରେ କେତେ ତେଲ ଧରିବ ନା 30 ଲିଟର ତେଲ ଧରିବ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ପରେ ଆମେ ଯିବା କେତେ 39 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର ଦିନ 3 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଠାରୁ 1 କିଗ୍ରା 100 ଗ୍ରାମ କମ୍ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଲା। ସେ ପଚାରିଛି 2 ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 2 ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା କେତେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା ସମାନ କେତେ ନା 3 କିଗ୍ରା କେତେ 800 ଗ୍ରାମ। ସେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା ଏତିକି କମି ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା କେତେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ 3 କିଗ୍ରା 800 ଗ୍ରାମରୁ କେତେ କମି ଯାଇଥିଲା କହିଲ? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନା 1 କିଗ୍ରା 100 ଗ୍ରାମ କମ୍ ହେଇଥିଲା। 1 କିଗ୍ରା 100 ଗ୍ରାମ କମ୍ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଫେରିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 0 0 ଏଇଟା ହେଲା 7 ଏଇଟା ହେଲା 2 କିଗ୍ରା 700 ଗ୍ରାମର ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେତେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା? 2 କିଗ୍ରା 700 ଗ୍ରାମର ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ 2 ଦିନ ମିଶିକି କେତେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। 2 ଦିନରେ ମୋଟ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଅତଏବ ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା 2 ଦିନରେ ମୋଟ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବା ନା ମିଶେଇ ଦେବା। 3 କିଗ୍ରା କେତେ 3 କିଗ୍ରା 800 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ନା 2 କିଗ୍ରା 700 ଆକୁ ମିଶେଇଲେ ପିଲାମାନେ ତମ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିବ ଜାଣିଛ? ଆକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିବ ତମ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ 6 କିଗ୍ରା 500 ବାହାରିବ 6 କିଗ୍ରା 500 ଗ୍ରାମ। এই দুইটাକୁ ମିଶେଇଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ କେତେ 6 କିଗ୍ରା 500 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ। ତାହେଲେ 39 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 40 ନମ୍ବରକୁ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମ ମାମୁଁ ଘରଠାରୁ ତମ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ତମ ଘରଠାରୁ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1 କିମି 200 ମିଟର ଦୂରତା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲ। ତାପରେ 28 କିଲୋମିଟର ବସ୍ରେ ଯିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଗଲ। ତମେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ତମର ଦୂରତା ପ୍ରଥମେ କେତେ ନା 32 କିଲୋମିଟର ତୁମ ଘର ତୁମ ମାମୁଁ ଘର ଦୂରତା, ବା ତମ ମାମୁଁ ଘର ଦୂର ଠାରୁ ତୁମ ଘର ଦୂରତା। ତୁମ ଘରଠାରୁ ତୁମ ମାମୁଁ ଘର ଦୂରତା କେତେ ଦେଇଛି ନା 32 କିଲୋମିଟର। 32 କିମି ଦେଇଛି। ତୁମେ ଚାଲିକରି ଗଲ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ
ତୁମେ ଚାଲି କରି ଗଲ କେତେ ନା 1 କିମି 200 ମିଟର। 1 କିମି 200 ମିଟର। ଆଉ ବସରେ ଗଲ କେତେ? ତୁମେ ବସରେ ଗଲ 28 କିମି। ତାହେଲେ ତମେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଗଲ? 28 କିମି ଏଠି ଗଲ 28 କିମି 0.00 ମିଟର। ଏଟା ତ ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦେବା ତମେ କେତେ ଚାଲିକି ଯାଇଛ କେତେ ନା 1 କିମି 200 ମିଟର। ତମେ ବସରେ ଯାଇଛ କେତେ ନା 28 କିମି। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ 29 କିଲୋମିଟର 29 କିମି 200 ମିଟର। ତାହେଲେ ତମେ ଏତିକି କଭର କରିଦେଇଛ ଅଲରେଡ଼ି 29 କିମି 200 ମିଟର। 29 କିମି 200 ମିଟର ତମେ କଭର କରିଦେଇଛ ହେଲା ଚାଲିକିରି ଆଉ ବସରେ ଯାଇକି। ଆଉ ତମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଯାଇଛ। ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଟୋ ରିକ୍ସା କ'ଣ ହେବ ନା 32 କିଲୋମିଟରରୁ କ'ଣ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଫେଡ଼ା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେବା 29 କିଲୋମିଟର 200 ଫେଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭେଇକି ଲେଖୁଛି ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଆମେ ଯାଇଛେ। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଯାଇଥିବା ଦୂରତା ତାହେଲେ କେତେ ନା 32 କିଲୋମିଟରରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା କେତେ ନା 29 କିଲୋମିଟର 200। 29 କିଲୋମିଟର 200 ମିଟର। ତାହେଲେ କେତେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 0 0 ଏଟା 10ରୁ 2 ଗଲେ 8। ଏଠି ଅଛି କେତେ 1 11 ନ ଗଲେ 2 ଆଉ ଏଠି ଅଛି କେତେ କିଛି ତ ନାହିଁ 2ରୁ 2 ଗଲେ 0 ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର 800 ମିଟର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା କେତେ 2 କିମି 800 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ କେତେ ଯାଇଛେ ନା 2 କିଲୋମିଟର 800 ମିଟର। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିଦେଇଛେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିବା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା।